So for today's video no, naaday tayo manihant diri no sa Barangay Labangon, Tabogon, Cebu. Na ako ipamanihant para sa palipay nako no nga naabot og 83k followers no ug nabalik po ta sa atong yutang natawhan diri sa Cebu, Tabogon. So makita niyo ni ang Barangay Labangon, mao kini ang kahoy. So mao ni ang kahoy no, timailhan diri nato ipamanihant, diri nato ibutang ang 500 pesos. Diri nato ibutang ang 500 pesos ha. Kani mao ni siya, sulod din ako plastic kay in case og muulan dili siya babasa. So diri na ako isuksok. Okay sa toy taga Labangon dia luong ug ang mga sikbit nga mga barangay ha. Na ako'y pamanihant diri. Pasalamat na ako ni inaabot na kog 83k followers ug nakaabot na pud ang team padayon diri sa lungsod sa Tabogon. So dara ha. Bukuso na to ni para dili ni mabasa. Dara. So diri ni nako ipasok diri. Dere bijuhi. Oh. No, diri ni nakapasok ha. Bijuhi na. Na diha gipasok ha. Nakahinumdum ba mo ni ang dako nga kahoy sa manik kasya. So diri ni sa Barangay Labangon. So kung kinsa ka toy makakuha ani, palihog lang kog comment dito no sa atong video. So palihog lang sad kog share no para makuha pud ni nga manihant nato bilang pasasalamat nako. So dili lang kay kanira napatay ibutang no sa laing barangay na punta, sa laing barangay. So daghang kay salamat sa inyong pagsuporta. Nakaabot akong 83k followers. Daghang kay salamat sa 83k followers no. Kung dili tungod ninyo dili may makapadayon. Ang team padayon niabot na diri sa Cebu no, diri sa lungsod sa Amua sa Tabogon. So mao ni ang akong yutang natawhan. So kini nga kwarta og makuha ninyo ni i-comment lang niyo dito ha sa akong video. Nya palihog lang po kog share para ma-share po ni sa uban no para makuha po nila. So daghan po kayong salamat sa labi na sa nagsuporta sa kuha. Mao na to no, ayaw po bug kalimot sa follow sa Boy Gahi 2.0 kay daghan pa tang ipamutang manihant diri sa atong barangay sa lungsod sa Tabogon. So daghan kayong salamat. Follow Boy Gahi 2.0, naabot tayo mga charity vlogs. Ni diri ni na imutang ha sa Barangay Labangon, mao ni diri ang kalsada no, mao ni siya ang likuon kayo diri. So padulong na dito sa dapit, padulong na sa ilihan no, diri ni nahimutang ha. So naa diha gibutang nato ang kwarta, naa nato diri gibutang ang kwarta mao ni diha na plastic para dili mabasa. So mao ni ang sitwasyon diri sa kalsada. Niya ayaw mo kalimot og follow para sa sunod nato nga manihant no, makabantay na mo. So palihog lang po kog follow, like and share no para sa atong mga video. So daghan kay salamat ug God bless kaninyong tanan.